ओम नमः शिवाय। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ରୁଦ୍ରପ୍ରସନ୍ନ ମହାପାତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାରୁ କହୁଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଚିକିତ୍ସା ଜ୍ୟୋତିଷ ଉପରେ ମୋର ବହିଟି ବା ମେଡ଼ିକାଲ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଉପରେ ମୋର ବହି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରୁଲ୍ସ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଅଣ୍ଡର ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଅଛି। 1-2 ମାସ ଭିତରେ ବାହାରିଯିବ। ସେହି ସନ୍ଦର୍ଭରେ ମୁଁ ଚିକିତ୍ସା ଜ୍ୟୋତିଷ ଉପରେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଜାତକରୁ କ'ଣ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଥିଲେ ବା ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲେ କେଉଁ ଭଳିଆ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବେନି ସାର୍ ଆପଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ନା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଫର୍ ସିଓର କହିଦେଇପାରିବି ଯେ କେଉଁ ରୋଗରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଭିଅର ହେବାର ଅଛି ଆଉ କେଉଁ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜେବଲ୍ ରହିବ, କିଛି ୱରିଡ୍ ହେବାର ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସାରା ଜୀବନ ସେଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ନେଇକି ବଞ୍ଚିଗଲା, କିଛି ହେଲାନି, ତାର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ହେଲାନି, ଫାଇନାଲି ହି ଡାଏଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରାଇମେରିଲି ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ହେଲା ତ 2-3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାର ବ୍ରେନ୍ ହେମରେଜ୍ ହେଇଗଲା, କି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଲା, ସେ ଚାଲିଗଲା। ତ ଗୋଟେ ରୋଗର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟିଟା କେମିତି ରହିବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଜନ୍ମରେ, ସେଇଟା ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଦେଖିକି କହିବାଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଚିକିତ୍ସା ଜ୍ୟୋତିଷ ବା ମେଡ଼ିକାଲ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି। ଯଦିଓ ତାର ଠିକ୍ ଓଡ଼ିଆଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରୁନି, ଆପଣ ତାକୁ ଭେଷଜ ଜ୍ୟୋତିଷ କହିପାରନ୍ତି। ମେଡ଼ିକାଲର ଯାହା ଆପଣ ନୂଆ ଟର୍ମ ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବେସିକାଲି ଗୋଟେ ରୋଗ ନିରୂପଣ କରିବାର ଜ୍ୟୋତିଷ ପ୍ରଥା ଏଇଟା। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଚିକିତ୍ସା ଜ୍ୟୋତିଷରେ ଶୁକ୍ରର ଭୂମିକା। ବୃହସ୍ପତି ଯାକେ ମୁଁ କହି ରଖିଛି, ଆଜି ମୁଁ ଶୁକ୍ରଙ୍କ କଥା କହୁଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଶୁକ୍ର ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀର କାରକ, ଶୁକ୍ର ହେଲେ ଲକ୍ଜୁରିର କାରକ। ଇଏ ସବୁଠୁ ପରେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ହେଲା ମେଡ଼ିକାଲ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି। ଶୁକ୍ର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ହରମୋନର କାରକ। ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିରେ ଶୁକ୍ର ମାନେ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଟା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସେକ୍ସୁଆଲ ପାୱାରଟାକୁ କୁହାଯାଏ, ସିମେନ୍ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ବେସିକାଲି ଗୋଟେ ହରମୋନର ଆଉଟକମ୍ ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ ସିଷ୍ଟମର। ତ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ହରମୋନର ପ୍ରୋସେସଟାକୁ ଦର୍ଶାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଥାଇରଏଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଶୁକ୍ର, ଆପଣଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି ଶୁକ୍ର, ଏଇ ଦୁଇଟା ବେସିକାଲି ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଥାଇରଏଡ଼, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଗୋଇଟର ହୁଏ ବା ଗଳଗଣ୍ଡ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଥାଇରକ୍ସିନ୍ ନାମକ ହରମୋନ, ଏଥିରେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଡାଇବେଟିସ୍। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଦୁଇଟା ବେଳେ ଚାଲିଛି। ଡାଇବେଟିସ୍ଟା ବହୁତ ଫ୍ୟାଟାଲ, ଯେଉଁଠିକି ଥାଇରଏଡ଼ଟା ଏତେ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁକ୍ର ହିଁ ଦେଇପାରେ। ଶୁକ୍ର ଯଦି 6ଠ ଭାବରେ ଅଛି, 8ମ ଭାବରେ ଅଛି, 12ଶ ଭାବରେ ଅଛି, କିମ୍ବା ଏଇ ଅଧିପତିମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କିମ୍ବା ଯୁକ୍ତିରେ ଅଛି, କିମ୍ବା ଏଇ ଅଧିପତିମାନଙ୍କର ନବାଂଶରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କମ୍ବିନେସନ୍ ହେଲା ଅଧିକ ଶୁକ୍ର ଯଦି ଜାତକରେ ନୀଚ ଅଛି। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ନୀଚ ଗ୍ରହ ତାର ଫଳ ଦେବାରେ, ଶୁଭ ଫଳ ଦେବାରେ ଅକ୍ଷମ। ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଦେବ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ନୀଚ ଗ୍ରହଟା ଆପଣଙ୍କର 5ମ ଘରେ ରହିଲା କି 9ମ ଘରେ ରହିଲା, ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ନୀଚ ଗ୍ରହ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହୁଛି ଧର୍ମ ତ୍ରିକୋଣକୁ ଛାଡ଼ିକି, ତାହେଲେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିପାରେ। ଡାଇବେଟିସ୍ ଅର୍ଥ ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖୁଛି ଟାଇପ୍ 2 ଡାଇବେଟିସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସେଡେଣ୍ଟାରୀ ଲାଇଫ୍ରୁ ହୁଏ। ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବ କି ନାହିଁ ଜାତକ ଦେଖି କହିହେବ, ଏବଂ ସେ ଡାଇବେଟିସ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସିଭିଅର ହେବ। ଯଦି ଶୁକ୍ର 6ଠ ଅଧିପତି ସାଙ୍ଗରେ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ହେଇକି ଅଛି, କାହିଁକି ମୁଁ ଏଠି 6ଠ କହୁଛି, କାରଣ 6ଠ ଘରଟା ବି ସେଇ ପାନକ୍ରିଆସ୍ ଏରିଆରେ ବଡ଼ିରେ ଧରାଯାଏ। ତେଣୁ 6ଠରେ ଥିବା ଶୁକ୍ର ଯଦି ଆଫ୍ଲିକ୍ଟେଡ୍ ସିଭିଅରଲି ଅଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଡାଇବେଟିସ୍ ଆପଣଙ୍କ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଛି। 8ମସ୍ଥ ଶୁକ୍ର ଯେଉଁଟା ରହୁଛି, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଆପଣ ବହୁତ ସମୟ ପ୍ରି ଡାଇବେଟିକ୍ ହେଇକି ରହିଯିବେ।
डायबिटीज रीच करवा कंडीशन डेरी हम कि प्री डायबिटिक ही आप डायबिटीज पहुँचे जेहेतु ये घर बा भावर रोचे इन्फ्लुएंस ता छड़ा जातक जदि सिंह किंबा कन्या से जो भाव भी से मालिक होता कारण यही दुटा भाव आपणकर से पानक्रियाज एरिया को देखा पेटर तो इंसुलिन फॉर्मेशन में प्रॉब्लम हम सीट जब द्वादश रोचे ताला बारंबार आपंकर देह एत सुगार बढ़ीज जे आप हॉस्पिटलाइज हो पारती सर 3 मास डायबिटीज बढ़ीगला हॉस्पिटलाइज इंसुलिन लगिला ये जिनसा केवे भी हेनी जेपर्यंत आपंकर शुक्र द्वादश नहांती कि द्वादश अधिपति सहित किसी एसोसिएशन बनाऊना ठीक से भाया जदि शुक्र जातक षष्ठ थे कि नवांश वर्गोत्तम होते अर्थात से लोकर डायबिटीज रहित ऑलवेज कंट्रोल्ड नीच होते D1 रे उच्च हो जाते नवांश नीच भंग होगला से जगह डायबिटीज हम किंतु किसी असुविधा विशेष हेनी कंट्रोल डायबिटीज आंसिलारी ग्रह उपयोग आसो कौ दुटा ग्रह आंसिलारी शुक्र जो डायबिटीज टाक हैम्पर करती गोटे है बृहस्पति जोटा कि कोलेस्ट्रॉल कारक कोलेस्ट्रॉल जो देह रोचे ताले सी आपणकर डायबिटीज को इन्फ्लुएंस करवा एक्सेलरेट कर आउट मंगल मंगल आपणकर जदि मिठा खाया भल पाँच सेटा को दर्शाए और जातक यदि मंगलटा भल ना आप फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे ये फिजिकल एक्सरसाइज आंटी अर्थात ये मंगल को जब मुझे सी डायबिटीज को बचाया साहाय्य कर मंगल वीक अच्छी ताहले आप सेडेंटरी लाइफ स्टाइल टाक बेसी प्रिफर करेंगे खेला खेली फिजिकल एक्सरसाइज से गुड़ा बेसी करेंगे आप सरला कथा कौन तापरे आप डायबिटीज आसला शुक्र तो इटसेल भल भल खाद्य खाइबाटा शुक्र को ही दि जाता सिग्निफिकेशन तेणु फूडी जब आज डेट टर्म कहते पे यूज कर फूडी सार बहुत फूडी तो सी फूडी हाँपाई हेले आपण शुक्र भल थी दरकार तो शुक्र बृहस्पति और मंगल ये 3टा यदि जातक प्रोब्लेमेटिक अच्छा ताहले आप डायबिटीज को आसेस करेंगे से शुक्र एवं यदि द्वितीय भाव जातक वृष राशि द्वितीय भावटा को आम बेकर एरिया को नि वृष राशि कि सेकेंड हाउस जातक जदि खराब थे तालेटा थायरक्सिन बा थायरॉइड हमारे चांसेस रही किंतु जदि जातक शुक्र स्थिति भल अच्छे अर्थात शुक्र उच्च होते वर्गोत्तम होते ये सब रोग जहाँ भी आप जीवन आसी भी जाऊँगी क्या आसीपे कहीं बृहस्पति और मंगल बहुत खराब अच्छा से प्री डायबिटीज करी आप डायबिटीज पहुँचे दे पारती से भाया स्थिति आसी जाए ताहले आपणकर विशेष किसी खराब हेनी कारण शुक्र एथिरे आपनको संपूर्ण रूप सपोर्ट करिवो। आपण माने निजे जातक देखिकी शुक्र स्थिति देखिकी काली सकाळे जज करेंगे जे आपणकर डायबिटीज हम कि ना आपण
कौन से ज्योतिष द्वारा जातक जो देखा तांको पचारिदेवे जे सार मोर कौ रोग सीरीयस हबार अच्छे कि किसी रोग में पड़ी कौ ज्योतिर्विद पाक जाइए पचारे सार यही रोग में मो असुविधा पड़ुची यही रोग मो किसी असुविधा हम कि किंतु खाली जानी रखि था जातक ये जो सब ग्रहर फलाफल रोग उपर संपूर्ण रूप रही हाँ तो आप जानीपारे जे शुक्रर भूमिका शुक्र कौन कौन दर्शाए कौ रोग को एवं आम हर्मोन सिस्टम को शुक्र दर्शाए तेणु तार इम्बालांस हेले हर्मोन रिलेटेड रोग शरीर में सृष्टि हो आज ये जदि महादेव चाहती आ गोटे वीडियो नहीं खूब शीघ्र आप उपस्थित हेबी आज आज्ञा दिंतु ओम नमः शिवाय।